Good afternoon. Natay click version 3. Change all atubangan. Apel lang po ng body cover sa daw. Nga kanin siya headlight assembly, listen. Sige. Atong sugdan kay murag duha na ni kadlaw diri. Bago ra ni gilisan og kuan day, bull race nya ang siya kay giripa kay nabawog ang inner tube niya gialay ng T-post. So okay, atong trabahoon. So atong andamon, front cover, garnish, side garnish, side skirts nya rack, inner rack nya rack cover, araro, side cover nara. Kompleto ni tanan. Body cover na address box nya ang headlight assembly kay na dire ato kaon nya. Sige, ato yandam sa gawas para mataw na to. Update, headlight assembly nya, side cover, side garnish, front cover. Sige, kanay sa itong una symbol. Alright, so update, tawad na itong assembly no, bago side cover o side garnish, front garnish. Okay, ilisan sa ito na ito, rack cover, araro nya inner rack cover. Ilisan na din ko anday, front fender. Okay, update na balik. Tangtang na po na itong araro no, nya sunod kani ato na yung tangtangon, ato na yung giluagan ay para malisan ni rack cover o inner rack. Sige, naapom din niyo sudlanan sa kuan, ning tawag ni chargeran na niya dapat nabalik man din ni. So update, kani siyang sa may charger port niya dapat ni crack, ato na lang ni repair kay wa may stock ani. So ato na ni repair no kay na siya crack. So mo na ni repair na to. Assist na sa kay wa may stock. Sige, tawad na to balik. Update, bago na ni no, na cover na rack. Ang di lang bago ni ang kaning casing sa pan ning charging port niya, pero gi-repair na ni. Alright, tawad na to. Update, natawad na nato no. Tara. Ang sunod na to, body cover lang sa una kay para madungan ang side skirt o gararo. Morning body cover na to, side skirt. Okay, dito balik. Tangtang na itong kung ano dire yan kanipot. So tangtang na itong likuranan, yan sunod yung body cover. Okay, so update, tangtang na itong bangko, yan tangtang na po na itong body cover. Tara, body cover niya, alis lang tayo yung body cover left and right. Yan, tawad na ito balik para mahuman na ni. Okay, ato sa dining straight day kay nabawag yung bracket no. Ato sa dining straight. Sige. Update, nailisan na itong right side body cover, bago na ni. Nya mo ning karaan dara. Kani, nya kani mo ning last nga body cover. Okay, ato itaod. So update, taod na itong body cover left and right. Bago na puro. Sige, ato itaod sa unit para mahuman na siya. Update, taod na itong body cover no. Sunod na itong grabber. Alright, taod na itong body cover nya, bangko. So kanin siya bago na ni. Tikas po bago. So tiwas na dire. Taod na itong side skirt left and right para matawad na ng headlight. Ato na po nag-straight no. Okay na niya siya. Sige, so, update, taod na itong side skirt. Correct, tikas kay taod na sad. So araro then headlight assembly din
Nya front cover. Alright, happy na ta. So, wait, ato sagaan. So, tawad na tong araro. Headlight na lang. Nya front cover, daog na ni. Alright. Tawad na tong headlight, front cover na lang, front top. Nya okay na ni, goods na ni. Pwede na ni makuha ni sir. Alright. B3 Ilisan tanang tubangan kani. Kandare headlight, side cover, araro, na cover kani dire nya body cover. Nya ipalay na pod ay hiwi ang tipo so kining shock nya side mirror. Okay na, goods na. Bye Sir Ramsing. Ya, makapin, helmet, binas ko. Sige. Selamat kayo, Busing. Sige, Busing. Selamat. Selamat. Alright, peace out.